교회의 터 되신 그리스도. Kristus jako základ církve. 고린도전서 3장 1절에서 11절 말씀을 봉독해 드렸습니다. Dnešní text kázání je 1. Korinským 3, 1 až 11. 한국에서 1995년도 6월 달에 큰 백화점이 와르르 무너진 사건이 있었습니다. Ve dne 29. června 1995 došlo v Koreji řícení budovy. 그때 이 사망자만 502명이나 사망을 했어요. A to bylo řícení obchodního domu Sampung. A tam mělo se následek 502 mrtvých a 31 nezvěstných a 950 zraněných. 그리고 부상당하는 사람이 950명이나 돼요. Ještě 950 zraněných. 왜 이렇게 되었냐면은 5층 건물인데 갑자기 무너졌어요. Proč to se stalo? Protože to byla pětipatrová budova a najednou se zřícel. 이 백화점에 이 받치고 있던 기둥이 이 밑에 기본 기둥이 약해서 무너지게 된 것입니다. A ty sloupy, proč důvodem zřícení obchodního domu, to bylo, že sloupy byly velmi slabé. 어떤 한 여자는 그 백화점에서 사표를 내고 그날 가서 연금을 받기 위해서 갔다가 그날 붕괴가 돼서 사망을 하고 말았습니다. A byl jeden případ jedné ženy, která dala výpověď 10 dní před tím v den nehody. Přišla pro odstupné a stala se oběti. 우리 인생에 있어서도 얼마나 중요합니까? 신앙의 이 기둥, 이 터가 얼마나 중요한지. A víte, jak tak budujete tu budovu a víte, že základy, sloupy jsou velmi důležitý na postavení budovy, tak i je to velmi důležitý základ, co stavíme na základě našeho života a jak stavíme sloupy našeho života. 하나님께서 이 성경에 처음에 하나님이 창조를 하시고 언약에 대해서 먼저 말씀을 하십니다. Když Bůh stvořil svět, tak nejprve Bůh řekl zaslíbení ohledně stvoření. 그리고 모세 시대 때는 언약궤를 둘 성막을 만드셨습니다. A v době Mojžíše Bůh dal jeho zaslíbení na ten chrám, na úmluvy smlouvy a na svatostánek. 그리고 성막에서 이 피의 제사를 드리고 나서 회막에 모였습니다. A až potom oni dávali oběť krve v stánku a potom se scházeli ve stánku shromáždění. 그러고 나서 장막에 가서 아이들에게 자녀들에게 가르쳐 준 겁니다. A potom ty starší šli do svých stanů a učili děti. 이렇게 언약궤를 하나를 설명하기 위해서 이런 시스템을 기본 메시지를 그렇게 전달하게 하신 것입니다. A to je systém, aby se budovaly pevné základy ve všech oblastí, aby vysvětlili, co znamená Boží smlouva, co je úmluva. 예수님께서 이 땅에 오셔서 십자가에서 내가 다 이뤘다고 말씀하셨어요. Co je smlouva? Ježíš řekl na to, že přišel na tuto zem a když zemřel na kříži, řekl, dokonáno jest. 내가 다시 살아나서 너희들이 지금 모여라. 감람산에 전부 모였습니다. A Ježíš po jeho vzkříšení řekl svým učedníkům, aby se shromáždili na Olivové hoře. 여기서 40일 동안 하나님의 나라의 일에 대해서 가르쳐 준 겁니다. A 40 dní on tam učil své učedníky o věcech Božího království. 너희가 기다려라 할 때에 마가 다락방의 집에서 기도하면서 기다렸습니다.
A když Ježíš řekl, čekejte, tak oni v Markově horní místnosti čekali na to, co Ježíš slíbil. 이렇게 이 신앙인의 가장 기본적인 이 언약에 대해서 예수가 그리스도이심을 알게 하기 위해서 이런 시스템을 주신 것입니다. Proč Bůh dal takový systém, tak aby ten věřící mohl budovat svůj základ, nejzákladnější věci ve svém životě a proto udělal takový systém, aby 우리 하나님은 지금도 살아계십니다. aby šel tím způsobem. Náš Bůh je nyní živ. 성경을 보면은 Když se podíváte do Bible, 항상 3시대가 있어요. vždycky uvidíte 3 doby. 이 3시대의 주역이 되려면 오늘의 하나님, 나와 함께 하신 살아계신 하나님을 붙잡고 있어야 됩니다. Abyste vždycky zvítězili ve 3 dobách, tak musíte vždycky si uchopit nás za Bohem, který je nyní živ a živ se mnou dneska. 그래서 저와 여러분은 오늘 말씀 제목이 교회의 터 되신 그리스도입니다. Takže dnešním tématem je to Kristus jako základ církve. 제일 첫 번째 우리가 교회의 터 되신 그리스도를 깨달아야 됩니다. Nejdříve musíme pochopit Ježíše Krista jako základ církve. 교회의 터는 바로 어떻게 세워지냐면 Jak se ten základ církve staví? 이렇게 기둥이 있으면요. Jestli máme takhle sloupec, 이 터가 중요합니다. víte, ten základ, tam, kde stavíte dům, je důležitý. 제일 중요한 게 고린도전서 3장 11절에 보니까 이 닦아둔 것 외에 능히 다른 터를 닦아둘 자가 없으니 이 터는 곧 예수 그리스도다. A ten klíčový základ, tady to slovo říká, že neboť nikdo nemůže položit jiný základ, nežli ten, který je již položen a tím je Ježíš Kristus. 그래서 각자 저와 여러분이 자기 십자가를 지고 예수님을 따라가야 됩니다. A proto každý člověk musí nést svůj kříž a následovat Ježíše. 그래서 저와 여러분이 이 교회가 이 기둥이 세워질 겁니다. A potom na základ Krista tak staví se sloupec církve. 그럴 때 저와 여러분이 이 교회가 든든하게 세워지게 되는 것입니다. A potom můžeme očekávat, že církev bude pevná. 제일 중요한 게 오직입니다. 오직 그리스도입니다. Nejdůležitější bod v tom je jenom Krista. 오직 예수와 그리스도다. 이런 것을 믿어야 됩니다. Jenom pouze Krista, musíte jemu věřit. 고린도전서 2장 2절에 보면은 내가 너희 중에 예수 그리스도와 그 십자가 못 박히신 것 외에는 아무것도 알지 아니하기로 작정하였습니다. A říká v 1. Korinským kapitole 2:2. Rozhodl jsem se, že nechci mezi vámi znát nic než Ježíše Krista a tohoto ukřižovaného. 그 다음에 우리가 그리스도의 삼중직을 깊이 깨달아야 됩니다. A potom musíme pochopit hluboce trojí úřadu Krista. 삼중직은 바로 이 마귀 일을 멸하신 참 왕. Je to král, který rozdrtil moc satana. 죄의 문제를 완전히 해결하신 참 제사장. Kněz, který odpustil všechny hříchy. 하나님 만나는 길, 인생에 승리하는 길을 가르친 선지자. A je to prorok, který se stal cestou k Bohu, který nám ukázal úplné vítězství. 그래서 왕, 선지자, 제사장의 직분을 성취하신 분이 바로 메시아입니다. A ten Kristus a Mesiáš je ten, který splnil všechny 3 úřady. 이것이 모세 오경에 나와 있는 비밀입니다. A to je to tajemství, kterému 5 knihy Mojžíše učí. 그래서 예수님은
이 땅에 오셔서 어떻게 우리에게 견고한 망대로 삼으셨습니다. A Hospodin udělal pevnou věži v nás. 그래서 잠언서 18장 10절에 보니까 여호와의 이름은 견고한 망대라. 의인은 그리로 달려가서 안전함을 얻느니라. Tak jako přísloví 18:10 píše, Hospodinovo jméno je pevnou věží, spravedlivý do ní poběží a bude v bezpečí. 그래서 저와 여러분에게 이 보좌의 망대로 삼으시고 여러분이 보좌의 이 여정을 가도록 하나님께서 축복하신 것입니다. A Hospodin ve vás postavil pevnou věž a nechá se vás vést cestou té věži. 그래서 항상 보좌가 있고 보좌에 저와 여러분이 보좌의 망대 대신 성전을 삼으시고 그리고 이 땅에 이 보좌의 여정을 가도록 이정표를 주셨다는 것입니다. Takže nejdříve máme na nebesa Boží trůn a on postavil věž Božího trůnu v nás jako Boží chrám a nás vede do cesty a nás ukazuje v těch milnících, které on ukázal v Bibli. 그래서 여러분이 항상 세 가지 세팅을 해야 돼요. Takže vždycky potřebujete nastavit 3 věci. 내가 이 시대의 파수꾼을 찾아서 파수꾼을 둘 플랫폼, 이 파수망대, 그다음 안테나 역할을 한 그런 터전이 필요합니다. Takže v tomto světě potřebujeme strážce a strážce potřebuje platformy, tam, kde můžeme postavit věž pro strážnou věž a potom dělat budovat softwarovou sítě, anténu. 플랫폼입니다. Je to 파수망대입니다. 안테나가 시스템이 있어야 파수꾼을 세울 수 있습니다. Strážná věž a systém antény, tak tehdy můžeme správně činit evangelizace. 지금 세상은요, 이 사단도 자기 이 망대를 세워가 사단의 망대를 세우고 불신자 상태 속에 우리를 끌고 가는 것입니다. Satan taky staví svou věž a on staví věž ve stavu nevěřících. 그래서 이 하나님을 떠난 사람들은 육신에 속한 사람들이요, 이 세상의 모든 그 하나님을 모르게 하는 그런 모든 이론들 그리고 하나님을 대적하는 그런 지식들이 모두 다 무너뜨리기를 원하고 계십니다. A ty jsou věže satana, jsou napsáno v 2. Korinským 10, 4 až 5, že to jsou ty tělesné myšlenky, ty jsou věci k opevnění, které boří boží věci, rozumování proti Bohu, povýšenost, poznání, prostě to všechno jde proti poznání Boha a Bůh chce tohleto zlomit. 고린도후서 10장 4절 5절에 보니까 우리의 싸우는 무기는 육신에 속한 것이 아니요 오직 어떤 견고한 진도 무너뜨리는 하나님의 능력이라. 모든 이론을 무너뜨리며 하나님을 아는 것을 대적하여 높아진 것을 다 무너뜨리고 모든 생각을 사로잡아 그리스도에게 복종하게 하니. A když se podíváte na 2. Korinským 10, 4 až 5. Zbraně našeho boje nejsou tělesné, ale mají od Boha sílu bořit opevnění, boříme rozumování a každou povýšenost, která se pozvedá proti poznání Boha, uvádíme do zajetí každou myšlenku, aby byla poslušná Krista. 예수 그리스도가 우리의 유일한 터여 우리를 성장시키는 가장 기본적인 터입니다. Jedině na základě Krista můžeme růst a to je jediný základ, který nám může opravdu poskytnout pevný základ. 그러니까 많은 사람들이 불신자 상태에 빠졌어요. 마귀 자녀로 정신 문제 오죠. 우상 숭배하죠. 육신 문제, 내세 문제로
그런 후대 문제까지 해결이 안 됩니다. Ale mnozí lidé spíše oni kývají se k stavu člověka odloučeného od Boha, takže postavení dítěte, ďábla, modlářství, psychické problémy, tělesné nemoci, nejasnost ohledně posmrtného života, problémy pro budoucí generace. I to všechno mají s sebou. 그래서 육신에 속한 사람들의 시간표가 있어요. Jsou časový plán člověka tělesného. 이 사람들이 대체로 어떤 사람이냐? 어린아이 같이. 그래서 우리는 이런 사람들을 어린아이 같이 대한다. Jací jsou takoví lidi? Ti jsou lidi, kteří jednají jako malé děti. Takže jednáme s nimi jako malé děti. 다시 말하면은 이런 사람들은요. 고린도전서 3장 1절에 보니까 내가 너에게 말할 수 없어서 육신에 속한 자 곧 그리스도 안에서 어린아이를 대함같이 하노라. A jako píše 1. Korinským kapitole 3:1, Pavel říká Korinťanům: A já, bratři, jsem k vám nemohl mluvit jako k duchovním, ale jako k tělesním, jako nedospělým v Kristu. 다시 말하면 영적으로는 이렇게 잘 못 깨닫고 어린아이 같은 상태, 아주 초보적인 단계에 있다는 것입니다. Takže sice jste na povrchu vypadáte jako dospělí, ale duchovně jste jako úplně děti v Kristu, takže musím mluvit vám úplně jednoduché věci. 그래서 어떻게 합니까? 이 어린아이에게는 젖이 필요합니다. 밥이 필요한 게 아니고. Ale pro takové malé dítě nepotřebuje jídlo, ale potřebuje mléko. 그러니까 간증 얘기하고 예를 들어서 설명을 많이 해야 돼요. Takže pokrm, jako takový pevný pokrm, není to jakoby, že mluvíme Boží slovo, ale mléko, jakože oni potřebují mléko, znamená, že musíme jim převést nějak hodně příkladů, hodně svědectví, tak, aby oni mohli pochopit. 아이에게는 몰락불을 줘야 되는데 그냥 갈비 고기부터 주지 않습니다. Kojencem nebo nemluvňatům nedáváme hned maso, dáváme jim mléko. 그러니까 이런 사람들은 항상 어디에 많이 빠지냐면은 시기, 분쟁에 많이 빠집니다. Takoví lidi, oni se víceméně padají do takové pasti, které to je žárlivost a hádky. Svár. 다시 말하면 잘 삐져요. To znamená, že oni jsou rychle se uráží. 그러니까 사람들이 늘 하던 행위대로만 원칙대로만 이렇게 생각을 하게 됩니다. A oni si plus na to říkají jenom, že takhle to má být princip a pořád jenom řeší principy. 자, 갈라디아 5장 19절에서 21절에 이런 말씀이 있어요. Galackým 5:19 až 21 píše. 갈라디아 이 바울이 하나님 나라 일을 가르쳐 주기 위해서 이 육체의 일에 대해서 이 육체의 일은 분명하니 곧 음행과 더러운 것과 호색과 우상숭배, 수술, 원수 맺는 것, 분쟁, 시기와 분냄, 당짓는 것과 분열한 것과 이단과 투기와 술취함과 방탕함, 또 그와 같은 것들이라. Tak, Pavel tady říká, co jde všechno oproti Božímu království. Tady píše 19. verš. Skutky těla jsou zřejmé, jsou to cizoložstvo, smilstvo, nečistota, bezústnost, modloslužba, čarování, nepřátelství, svár, žárlivost, hněvy, soupeření, rozdělení, sekty, závisti, vraždy, opilství, hýření a podobné věci. 그러니까 무슨 일을 해도 항상 수준이 이 속에서 놉니다. A cokoliv děláte v církvi, prostě pohybujete se na té úrovni. 그러게 자꾸 분쟁에 빠져서요 주장을 합니다. A
furt oni padají do svaru a oni pořád oni padají do žárlivosti a oni tam působí svar. 나는 바울파다. Říkají, že já patřím do skupiny Pavla. 나는 아볼로파다. Nebo do skupiny Apolos. 어떤 사람은 나는 그리스도파다. Nebo já patřím do skupiny Krista. 고린도로 교회를 개척을 했는데요. A bylo právě tohleto je situace v církvi Korintu. 고린도에서 자꾸 사람들이 이렇게 파벌을 만듭니다. A v církvi pořád dělali nějaké skupiny. 그래서 바울이 그렇게 말했습니다. 고린도전서 3장 6절에서 7절 보니까 나는 심었고 아볼로는 물 주었을 때 오직 하나님께서 자라나게 하셨나니 그런즉 심는 이나 물 주는 이는 아무것도 아니로되 오직 자라나게 하신 이는 하나님뿐이시니라. A Pavel říká 1. Korinským 3, 6 až 7. Já jsem zasadil, Apolos zalil, ale Bůh dával růst. Tedy ani ten, kdo sází, ani ten, kdo zalévá, nejsou něčím zvláštním, ale Bůh, který dává růst. 고린도전서 3장 3절에 사람을 따라가는 게 아니라 그리스도를 믿으면서 육신에 끌려 정욕대로 따라가고 있다는 것입니다. A jako píše ve 3. verši našemu textu, že ti lidé nejdou spíš jako ke Kristu a nenechají se vést Kristem, ale spíš tělesně a oni pak koncem jejich je to tělesné žárlivosti a svár. A rozdělení. 그러니까 이 교회에 사람들이 많이 모이면 계속 이상하게 싸움이 많이 일어나는 것입니다. A čím více se lidé shromáždějí církvi, potom divně, když jsou lidé tělesní, tak divně se dělí skupiny a mezi nimi jsou svary. 그러니까 십자가에서 내가 다 이뤘다. 이거 모르죠. 감난산의 비밀 모르죠. 마가 다락방 비밀을 모릅니다. A když mluvíme s nimi ohledně tajemství Krista, ohledně tajemství Boží království na Olivěcké hoře, nebo i tajemství naplnění Duchem Svatým v Markově horní místnosti, tak oni nedokážou nám toto tajemství sdílet. 성경이 나와 있는 과거, 현재, 미래에 대해서 잘 모릅니다. A nedokážou nám říct a dát svědectví ohledně minulosti, současnosti a budoucnosti, o kterém Bible nám vypráví. 저와 여러분은 육신에 머물러 있지 말고 이제는 영적인 삶에 속해야 됩니다. Takže neměli bychom zůstávat v tělesné podobě a v tělesném stavu, ale měli bychom se jít na duchovní úroveň. 내가 신령한 자를 대함같이 고린도전서 이 신령한 자가 있습니다. A v 1. Korinském 3.1 Pavel tady zmiňuje ohledně člověka, který je duchovní. 여러분, 신령한 사람은 바로 영적으로 성숙한 사람들입니다. 성령 인도 받는 사람이에요. Ti, kteří jsou duchovní, ti jsou duchovně zralí lidé. 다시 말하면요, 이 언약을 깨달으면요, 성경을 말씀이 깨달아집니다. Když pochopíte Boží smlouvu, tak tehdy pochopíte Božímu slovu. 그리고 기도를 하게 되면요, 기도 응답이 무엇인지 알게 돼요. A na základě Božího slova, které jste pochopili, budete se modlit, tak dostanete odpověď. 그래서 영접운동과 제자를 삼는 비밀을 알게 되니까 전도를 깨닫게 되는 것입니다. A potom pochopíte, že lidé přijímají Boží slovo, přijímají Ježíše do svého srdce a vidíte hnutí přijetí Ježíše. A potom i pomalinku začínáte chápat, co je evangelizace. 그래서 이 전도 깨달은 사람은 이제 교회를 통해서 전도 운동이 무엇인지를 깨닫게 되는 것입니다. A potom ten člověk, který má chuť evangelizace, chápe hnutí evangelizace skrze církve a potom nechá se vést a být členem církve. 그래서 지혜로운 건축자로
세워져야 됩니다. A musí být postaven jako moudrý stavitel. 저와 여러분이 지혜로운 건축자로 세워지시기 바랍니다. Přeji vám, abyste se stali moudrými staviteli. 고린도전서 3장 10절에 내게 주신 하나님의 은혜를 따라 내가 지혜로운 건축자들과 같이 터를 닦아두매 다른 이가 그 위에 세우나 그러나 각각 어떻게 그 위에 세울까를 조심할지니라. 1. Korinským 3:10. Podle boží milosti, která mi byla dána, jsem jako moudrý stavitel. Položil základ a jiný na něm staví. Každý, ať si dává pozor, jak na něm staví. 건축의 터는 바로 예수 그리스도니라. Ale základ církve je Ježíš Kristus. 그래서 사도의 가르침을 받고 선지자의 가르침을 받는다. 이 말은 무슨 말입니까? Takže co znamená, že se necháš se učit na základě apoštolů a proroků? 보세요. 선지자들은요. 모세 오경을 제대로 배워서요. 그대로 비밀을 가르쳐주는 사람들입니다. Proroci, ti jsou lidé, kteří se pořádně naučili slovo v 5 knihy Mojžíše a oni předávají lidem. 사도의 가르침을 받는다 이 말은 바로 예수가 그리스도다 이걸 전하는 사람들입니다. A co znamená učení apoštolů? Apoštolové, oni kázali, že Ježíš je Kristus a tohle to přijímáte a předáváte dál. 그래서 에베소서 2장에 보면은 20절에 너희는 사도들과 선지자들의 터 위에 세우심을 입은 자니라. Efeským 2:20 píše, vy byli jste vybudováni na základě apoštolů a proroků. 아멘. Kde je úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. 여러분이요, 교회가 세워질 때는요, 사도하고 선지자들을 터 위에서 세워집니다. Takže když stavíte církve, tak církev se staví na základě Krista a potom na základě učení apoštolů a proroků. 그 모퉁이 돌에 그 터가 누구냐? 예수가 그리스도다. Ale sám je úhelným kamenem Kristus Ježíš. 그래서 예수가 그리스도라고 고백이 안 되면은 그 사람은요, 자기의 그 기초돌, 집을 지을 때 가장 중요한 터가 준비가 안 된 사람입니다. A když ten člověk, který chodí do sboru, neumí vyznávat, že Ježíš je Kristus, tak to znamená, že v jeho životě ani ten základ, ani ten úhelný kamen není správně postaven. 그래서요, 성경 보는 눈이 예수가 그리스도입니다. A proto, když se chcete podívat a číst pořádně Bibli, musíte číst na základě Ježíše Krista. 구약에는 오실 메시아를 증거하는 것입니다. Starý zákon mluví o Ježíši Kristovi, který by měl přijít. 신약은 바로 십자가에서 감난산에서 마가 다락방에서 성령을 주시는 바로 예수 그리스도십니다. A na Novém zákoně mluví o Ježíši, který zemřel na kříži, který splnil všechny požadavky, který nám dal Boží království a nám slíbil, že dá Ducha Svatého a skutečně poslal. 그래서 하나님의 동역자다. A proto Pavel říká, vy jste spolupracovníci Boží. 저 여러분이 고린도전서 3장 9절에 보니까 우리는 하나님의 동역자들이요 너희는 하나님의 밭이요 하나님의 집이니라. Pavel říká v 1. Korinským 3:9. Neboť jsme Boží spolupracovníci, vy jste Boží pole, Boží stavba. 여기 보세요. 하나님 동역자고 하나님 밭이고 하나님의 집이다. Říká, vy jste Boží spolupracovníci, Boží pole, Boží stavba. 이게 놀라운 비밀이죠. Je to úžasné tajemství. 이 아브라함을 하나님 부를 때요. 너는 복이 될지다. Když Bůh zavolal Abrahama, Bůh
požehnal Abrahama. Řekl, budeš požehnáním. 내가 너로 큰 민족을 이루고 내가 복을 주어서 내 이름을 창짓케 하리니 너는 복이 될지니라. Že říkal, požehnám tebe, učiním tě velkým národem, požehnám tě a tvé jméno učiním velkým a buď požehnáním. 아브라함은요, 자식이 없었어요. Ale Abraham neměl jistotu. 그럼 지금 어떻습니까? Ale podívejte se na dnešní dobu. 예, 전 세계가 아브라함 이름을 부르고 있습니다. Celý svět mluví o Abrahamovo jméno. 그 다음에 저와 여러분이 예수가 그리스도라고 말할 때 바로 하나님의 집처럼 어떻게 됩니까? 신분과 권세가 세워진다는 겁니다. A potom, co se stane s námi? Postaví se status a autorita Božího dítěte. 영접하는 자 하나님 자녀가 됩니다. Kdo přijímá, tak má pravomoc stát se Božími dětmi. 그 이름을 믿는 자 하나님의 자녀의 권세가 주어집니다. Kdo věří v jeho jménu, dá pravomoc stát se Božími dětmi. 고린도전서 3장 16절처럼 이 성령이 우리 안에 성전 삼고 계신 것입니다. Tak jako ku 1. Korinským 3:16 píše, že Duch Svatý v nás činí Božím chrámem. 그리고 기도하면 응답받습니다. A když se modlíme, ty modlitby jsou vyslyšeny. 사단을 결박하고 천국 시민권이 내게 있고 천사가 우리를 돕는 것입니다. Máme moc svázat satana, máme občanství nebes, pomoc andělů a pravomoc činit učedníky. 그리고 너희는 가서 제자 삼으라 하는 권세까지 주었습니다. Máte moc, abyste činili učedníky po celém světě. 그래서 하나님의 집이요 하나님의 밭으로 우리를 부르신 것입니다. Takže Bůh nás povolal jako Boží dům, Boží pole. 하나님이 그리스도의 형상을 이룰 수 있도록 여러분을 그렇게 하나님의 집으로 인도하신 것입니다. Bůh vás vedl vás do jeho domu, aby vás mohl sformovat obraz Krista. 이 갈라디아 4장 19절에 바울이 이렇게 말합니다. 나의 자녀들아 너희 속에 그리스도의 형상을 이루기까지 다시 너희를 위하여 해산의 수고를 하노라. Galackým 4:19 Pavel říká Galatianům, mé děti, které opět v bolesti rodím, dokud ve vás nebude sformován Kristus. 그래서 우리가 이 하나님 나라를 위해서 이렇게 수고할 때에 심는 이가 물 주는 자가 다 한 가지지나 각각 자기 일한 대로 자기 상을 받는 것이다. Když budeme pracovat pro boží věci, tak, jako píše v 1. Korinským 3:8, ten, kdo sází, i ten, kdo zalévá, jsou jedno. Každý však dostane svou vlastní mzdu podle své námahy. 그 저와 여러분 일한 대로 받는 것입니다. 하늘나라 가면. Když půjdete do nebe, tak dostanete svou odměnu podle toho, co jste udělali na tom. 그렇다면 저와 여러분 어떻게 살아야 됩니까? Takže závěrem, jak máme žít. 교회의 터 대신 그리스도에 여러분 세워지시기 바랍니다. Stavějte váš život na základě Krista. 이제는 육신에 속한 그런 속에서 빨리 벗어나서 영적인 시간표 속으로 달려가야 됩니다. Rychle vyjděte ven z tělesné úrovni na duchovní úroveň a jděte cestou Boží smlouvy. 그래서 매일 삶 집중을 해야 돼요. 아침, 점심, 저녁으로 기도하는 집중 기도가 필요합니다. A proto každé ráno, každý poledne, každý večer potřebujete se soustředit 3krát denně. 그러니까 파수꾼을 찾기 위해서 삶 세팅을 해야 돼요. Abyste našli strážce, potřebujete postavit 3 nastavení. 그래서 저와 여러분이 300%의 응답을 흐름을 봐야 됩니다. A musíte vidět proud 300%. 그것은 나에 대해서, 현장에 대해서,
미래에 대해서 300%입니다. To je 100% ohledně sebe, 100% ohledně pole a terénu a 100% ohledně budoucnosti. 이것이 시대를 살리는 작품이 될 것입니다. Tohleto pak bude dílem, mistrovským dílem, které zachrání dobu. 요즘에 이 체코와 불가리아, 루마니아 전도 학교를 통해서 제자를 찾고 있습니다. Hledáme učedníky skrze evangelizační školy ve východní Evropě, Česko, Bulharsko, Rumunsko. 그리고 산업인들이 세워져서 이 사역을 지속할 수 있도록 여러분이 세워지시기 바랍니다. Modlíme se za misi v průmyslu a hledáme učedníky, které můžou vnést misi ve svém průmyslu. 기도를 드리겠습니다. Pojďme se modlit. 그의 터 대신 오직 예수 그리스도임을 고백합니다. Vyznáváme, že jediným základem k církve je Ježíš Kristus. 십자가에 못 박히신 예수 그리스도만 알기를 원합니다. Přejeme si znát pouze Ježíše Krista toho ukřižovaného. 견고한 망대 대신 그리스도께 달려가 안전함을 얻게 하옵소서. Ať utíkáme ke Kristu, naší pevné věži a nalezneme bezpečí. 영적으로 어린아이가 아니라 단단한 음식을 먹는 영적 성인이 되게 하옵소서. Dej, ať nejsme duchovními nemluvňaty, ale duchovními dospělými, kteří přijímají pevný pokrm. 모든 시기와 분쟁을 막는 분이 오직 예수 그리스도이심을 믿습니다. Věříme, že jediný, kdo zastavuje žárlivost a spory, je Kristus. 사도들과 선지자들의 터 위에 교회가 세워지게 하옵소서. Ať je církev budována na základech apoštolů a proroků. 우리가 하나님의 동역자로서 하나님의 상급을 갚아주실 줄로 믿습니다. Věříme, že jako boží spolupracovníci přijmeme nebeskou odměnu. 예수 그리스도 이름으로 기도를 드립니다. Modlím se ve jménu Ježíše Krista. 아멘. Amen.